আমরা কি রোহিঙ্গা নাকি? আমাদের ভোটগুলো কেন এরকম বাদ দেওয়া হলো? बड़ी संख्या में मतुआ वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिया गया है। হিন্দুকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলছে। আমার ভোটে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, তা আমি তো নাগরিকত্ব জায়গা। কারণ আমি যদি জেনুইন হই, আমার ভোটে যদি সরকার হয়, তাহলে আমি জেনুইন, আমার ভোট কেন বাদ দেবে? তাহলে তো এটা লিগাল না, অনলিগাল। আমার একটা ছেলে নেই, আমার স্বামী নেই, আমার তো কেউ নেই। আমার ভোটটা ছিল, আমি ওইটা যাই হোক আমি খুব থাকতাম, কিন্তু আমার সেই ভোটটাও আমার শেষ মুহূর্তে কেড়ে নিল। पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाए कि अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के वोट काटकर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। मगर जब सप्लीमेंट्री लिस्ट आई तो जो कम्युनिटी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है वो है मतुआ, जिन्हें नामशूद्र भी कहा जाता है। ये एक दलित हिंदू समुदाय है जो अलग अलग समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश से पलायन करके भारत आए और सालों तक इस देश में शरणार्थी की जिंदगी थी। कभी धक्के खाकर पश्चिम बंगाल में रहने की कोशिश की तो कभी जबरन दंडकारण्य के जंगलों में छुपे। मगर इनके नाम पर जो चीज उस देश में कभी नहीं रुकी वो है राजनीति। मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ये मतुआ समुदाय से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण मंदिर और मतुआ समुदाय या कहा जाए संप्रदाय की स्थापना करने वाले गुरु हरिचांद ठाकुर, जिनका जन्म उत्तराखंडी में हुआ था, जो कि बांग्लादेश। एडजुडिकेशन में डाले गए नामों को अगर अनुपात में देखें तो सबसे ज्यादा मतुआ ही एसआईआर से प्रभावित रहे हैं। सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के बाद बड़ी संख्या में मतुआ वोटर्स का नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिया गया है। एक कारण तो यह बताया जाता है कि वो मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें हुई जो 2002 से पहले के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए। चुनाव आयोग ने 2002 के एसआईआर को पश्चिम बंगाल में एक आधार बनाया था, मगर बहुतायत में ऐसे केसेस भी हैं जहां डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद लोगों के नाम काट दिए गए हैं। ये मीनू रॉय हैं। 1975 में प्रताड़ना और हिंसा से बचने के लिए ये बांग्लादेश से पलायन करके पश्चिम बंगाल आई। इस देश में 50 साल से ज्यादा बिताने के बाद आज इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। আমি এসছি, ওখানে হিন্দুদের উপর বিশাল অত্যাচার হচ্ছিল, আমাদের হিন্দুদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আমরা রাস্তাঘাটে বেরোতে পারতাম না, টোন টিটকারি করতো, নানান কারণে আমরা হিন্দুত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা চলে এসেছি। আমি সমস্ত ডকুমেন্টস আমি দিয়েছি। বলছিল যে প্রথম বলল দাদু দিদা, ঠাকুরমা ঠাকুরদাদা। তো আমার দিদা লিস্টে নাম ছিল 2000-এ, উনি মারা যায়, তখন বাড়িতে দাহ করেছিল, তখন ডেথ সার্টিফিকেটটা আমার তোলা হয়নি, তখন আমি ওই দিদার কাগজ দিয়েই আমি দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও আমি আরও ডকুমেন্টস দিয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও আমার নামটা ডিলিট করে দিয়েছে। मीनू रॉय ने 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट दिया था। इसके बाद उन्होंने लोकसभा से लेकर एक पंचायत चुनाव तक मिस नहीं किया। আমি 2005-এর থেকে আমি সবকটা লোকসভা বিধানসভা আমি সব ভোট দিয়ে এসেছি, পঞ্চায়েত আমি সব ভোট দিয়ে এসেছি। रॉय कहती हैं कि इस देश में उन्होंने 50 साल से ज़्यादा बिता दिए। 1995 में उनके पति को पट्टा भी दिया गया था। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार बनने के बाद भूमि सुधार कानून के तहत भूमिहीनों को जमीन दी जा रही है। इस कानून की वजह से मतुआ समुदाय के भी कई लोगों को पट्टा दिया गया था। 2006 में मौत से पहले मीनू रॉय के पति ने वो जमीन उनके नाम कर दिया था, मगर ये सारे प्रूफ देने के बावजूद वो अपना वोट नहीं बचा। उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी वोट कर दिया। আমাদের 1995-তে আমাদের সরকারই দিয়েছিল পাট্টাটা। তারপর আমার স্বামী
এই যে ডেথ সার্টিফিকেট, আমার স্বামী মারা যায় 2006-এ, তার ওয়ারিশে আমি এটা আমার নামে রেকর্ড করে নিয়ে এসেছি। আমার মতামত হয়েছে যে প্রথম বলল যে একটা হিন্দুদের ভোট বাদ যাবে না, সবারই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কি রোহিঙ্গা? আমাদের ভোটগুলো কেন বাদ দিল? আমি কত বছর যাবত ভোট দিচ্ছি, তা সত্ত্বেও আমার ভোটগুলো কেন বাদ দিল? এইটাই আমি বলতে চাচ্ছি। আর কিসের জন্য? আমরা কি রোহিঙ্গা নাকি? আমাদের ভোটগুলো কেন এরকম বাদ দেওয়া হলো? लगभग यही कहानी व्हील चेयर पर बैठे रविंद्रनाथ की थी। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश में माहौल अनुकूल न होने के कारण वो रोजी रोटी की तलाश में पश्चिम बंगाल आ गए। এখানে এসে ওই বাজারে তরকারি কিনতাম, তরকারি কিনে এই গ্রাম গ্রাম বেচতাম। গ্রামে গ্রামে সবজি বেচতে? হুম। আচ্ছা, আপনার পরিবারে কতজন ছিল? আমার পরিবারে ওই 5-6 জন ছিল। रविंद्रनाथ न तो अब चल पाते हैं और न ही कुछ ज़्यादा सोच पाते हैं, मगर रविंद्रनाथ के बेटे रथिन हल्दर पूरे परिवार की कहानी बताते हैं। इनका परिवार यहाँ एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे आया था। रथिन यहाँ 2004 में आए थे। ওখান থেকে তো ওই মুসলমানের ঝামেলা করে, জমি জমা খাইতে অসুবিধা হয়, বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হয়, সেই জন্য এখানে আসা। সেই সময় আপনি আর আপনার সাথে কতজন এসেছিলেন এখানে? এখানে আমরা ওই 3-4 জন আসছিলাম। বাবা আইছে তার আগে, আমি আইছি তার আগে, কিন্তু বাবা আমি আরও আগে আইছি, কিন্তু এসে আবার চলে গেছি, তখন আবার বাবারে বাইরে পাঠাইছিলাম। परिवार को डॉक्यूमेंट बनाने में काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि उनके पास पट्टा नहीं था। इनके पिता ने उससे कई साल पहले ज़मीन जरूर खरीदा था, लेकिन वो प्रूफ नहीं बन पा रहा था। मगर एक बार जब 2010 में डॉक्यूमेंट बन गए तो उन्होंने हर चुनाव में वोट किया। আমার ভোটটা তো কাটার যাওয়ার কোনো যুক্তি আসে না। কেন কাটছে, কি কারণে কাটছে? আপনি সমস্ত ডকুমেন্ট দিয়েছেন? ডকুমেন্ট দিয়েছি। আমার দিদিমার দিয়েছিলাম 2000 সালের, আমার দিদিমার দিয়েছি। দিদিমা মারা গেছে, দাদুও মারা গেছে, কিন্তু আমার মামা আছে দিনাজপুরে, ওই আর কাগজপত্র দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা যে ওই দিদিমা মারা গেছে লিস্টে আছে, সেই লিস্টে দিয়ে দিয়েছিলাম, তাও বাদ গেল। কেন বাদ গেল? হ্যাঁ, আমার দ্বারে কোনো কাগজ চাই নাই তো, যা আছে তাই দিয়ে দিয়েছি। ওই ভোটার কার্ড, আই কার্ড, প্যান কার্ড, আমার ওই তোমার ওই ড্রাইভারি লাইসেন্সও আমি দিছি পরেরটা। सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। भाजपा लगातार मतुआ कम्युनिटी या हिंदू शरणार्थियों के सामने यह वादा करती है कि उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। मगर मतुआ समुदाय के बीच इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि एक तरफ उनसे नागरिकता का वादा किया जा रहा है और दूसरी तरफ नागरिक होते हुए भी चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से उनका नाम काट रहे हैं। रथिन हल्दर कहते हैं कि भाजपा एक तरफ जहां सीए के तहत नागरिकता देने की बात कहती है, तो फिर मैं जो कई चुनावों से वोट करता आ रहा था उसका वोट काटने की क्या जरूरत थी। हल्दर एक निराशा और गुस्से भरे लहजे में कहते हैं कि जब उनके वोट से चुने गए नेता लीगल हैं तो वो कैसे? হিন্দুকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলছে, তা নাগরিকত্ব দিল না। আমার যে ডকুমেন্টস আছে সেই ডকুমেন্টসটা আমরা দিলাম, যেহেতু আমার ওই এনআরসিতে করার কোনো প্রশ্নই আসে না, যেহেতু হিন্দুকে নাগরিকত্ব দেবে, যেহেতু আমি তো ভোটার আই জায়গার বহু বছর ভোট দিয়েছি, আমার ভোটে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, আমার ভোটে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, আমি তো নাগরিকত্ব জায়গার, কেন বাদ যাবে আমার ভোটটা? এখন ভোট দিতে তো পারবো না। এখন কি করে সরকার করে আমি তো জানি না। সরকার, আমার ভোটে তো সরকার হয়েছে, আমার ভোটে সরকার, যদি আমি যদি জেনুইন হই, আমার ভোটে যদি সরকার হয়, তাই আমি জেনুইন, আমার ভোট কেন বাদ দেবে? তাহলে তো এটা লিগাল না, অনলিগাল। বিজেপি এমএলএদের ভরসা করতে কি করে পারছি না তো ভরসা করতে। তারা তো বলছে যে হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেবে,
আমাদের ভোটও দিছি তাদের, এখন তো নাগরিকত্ব আমাদের কেড়ে নিচ্ছে, তাদের ভরসা কীভাবে করবো আমরা? ये कहानी सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं बल्कि मतुआ समुदाय में अधिकांश लोगों की है। मीनू रॉय एसआईआर में नाम कटने से बिल्कुल पैनिक मोड में जा चुकी हैं। वो इस अनिश्चितता के बीच सिसक कर रोने लगती। আমার মত হয়েছে যে আমার ভোটটা যখন আমার জীবনের চেয়ে আমার ভোটের মূল্য অনেক বেশি, কারণ আমার এইখানে আমি যে আছি আমার নাগরিকত্বটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য আমার যখন তখন, আমি খুব অসুস্থ মানুষ, আমার যখন তখন যা কিছু হয়ে যেতে পারে, কারণ আমি ভোটটা খুব 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 আমার কাছে মূল্য মনে করি। আমি ভোটটা আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, কারণ আমার মতন ওরকম বহুত মানুষের ভোট কেড়ে নিয়েছে সব কিছু থাকা সত্ত্বেও। তাদের সব কিছু নাগরিকতা কেটে নেওয়াই সব কিছু তাদের জীবন থেকে সব হারিয়ে যাওয়া। 2014-তে খুব আশা করে ভোটটা দিয়েছিলাম যে আমাদের হিন্দুত্ব রক্ষা থাকবে বা আমরা নাগরিকত্ব পাবো, সেই আশায় আমরা ভোটটা দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও এখন দেখি তার উল্টো আমাদের কাছ থেকে ভোটটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। না না, সেরকম হয়নি, কারণ দেখুন আমার একটা ছেলে নেই, আমার স্বামী নেই, আমার তো কেউ নেই। আমার ভোটটা ছিল, আমি ওইটা যাই হোক আমি খুব থাকতাম, কিন্তু আমার সেই ভোটটাও আমার শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিল। मगर कुछ केसेस बहुत सरप्राइजिंग भी हैं। ये मम्पी बैरागी और कृष्णा बैरागी हैं, दोनों भाई बहन हैं। दोनों का जन्म 2002 के एसआईआर से पहले हो चुका था, मगर हैरानी की बात यह है कि इनके माता पिता का नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन इनका नाम कट चुका है। मम्पी हैरानी जताती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो गलत है ना, क्योंकि घर का सबका है, हम दोनों का क्यों कटेगा? अगर मेरे मम्मी पापा दादा दादी किसी का नहीं होता तो हमको कटता, तो हमका समझ आता कि हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ हम दोनों का ही नहीं है, बाकी सबका ठीक है। वहीं उनके भाई कृष्णा का कहना है कि उनका नाम इस वजह से एडजुडिकेशन में डाल दिया गया क्योंकि उनके पिता और उनके उम्र में सिर्फ 14 साल का फर्क था, मगर ये कोई नाम काटने की वजह नहीं हो सकती। কারণ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাবার নাম, মার নাম, সবার নামই আছে, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দাদু, দিদা সবার নাম আছে। আমার এখানে জন্ম, এখানে বড় হয়েছি, এখানে পড়াশোনা করেছি, আমার মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, ঠিক আছে, এই মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, এই হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট, তারপরে এই হচ্ছে আমার প্যান কার্ড, তারপরে আধার কার্ড, আই কার্ড, ঠিক আছে, তারপরে বাবার আই কার্ড, বাবার আধার কার্ড, মার আধার কার্ড, মার আই কার্ড, এমনকি মা বাবা দাদু ঠাকুমা সবারই লিস্টে নাম আছে, আমার আর আমার বোনের নামটা শুধু বাদ গেছে। নাম কাটার কারণ যতদূর বুঝতে পারছি যে বয়সের ডিফারেন্সের জন্য, বাবার বয়স আর আমাদের বয়সের 15-17 বছরের ডিফারেন্স হচ্ছে আমার আর বোনের আর বাবার বয়সের, যেই কারণের জন্য নামটা কাটা হয়েছে। তা যেহেতু সব কিছু দিয়ে পরে জমা দিলাম, তারপরেও গিয়ে কাটা হলো। একবার ডাক করানোর পরে গেছিলাম, সব কিছু দিয়ে জমা দিয়ে আসার পরে তারপরেও আবার কাটা হলো। दोनों भाई बहन अपने वोट अधिकार को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और बतौर नागरिक को ये नहीं चाहते कि उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जाए। नहीं, मायने तो रखता है, क्योंकि हमारा भी देश का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इसे चुनने का हमारा भी हक है ना, तो इसलिए मायने तो है। এখন আমি পার্টিগত ব্যাপারে যাচ্ছি না, আমি আমার নাগরিকত্ব চাচ্ছি। আমি তো এই দেশের একজন নাগরিক, আমার হচ্ছে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, তা সেই অধিকার থেকে আমি যেন বঞ্চিত না হই, আমি সেই হিসেবে লড়তে চাচ্ছি। আমি কোনো পার্টিগত ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। যে সবাই ভোট দেবে, ভোট দেওয়া সবার অধিকার, আমারও অধিকার, আমি এর থেকে বঞ্চিত হতে চাই না। एडजुडिकेशन में डाले गए वो नाम जो इस सप्लीमेंट्री लिस्ट में डिलीट कर दिए गए हैं, संभवतः इस विधानसभा चुनाव में अपने वोट का अधिकार खो चुके हैं। मतुआ समुदाय में इस चीज को लेकर राजनीति काफी तेज है। मतुआ समुदाय के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दिसंबर 2025 में कहा था कि अगर 50 लाख घुसपैठियों के साथ
अस्थायी रूप से 1 लाख मतुआ वोटर्स को मतदान से वंचित रहना पड़ जाए तो यह एक तरीके से बलिदान होगा। রোহিঙ্গা না, বাংলাদেশি মুসলমান না, ঠিক আছে, ভুতুরে ভোটার না, এরা যারা উপার থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষ সিএ অ্যাপ্লিকেশন করেছে বা করবে, শর্ট জলদি সিএ অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সেই মানুষরা সিএ তে যখন অ্যাপ্লিকেশনের পরে সিটিজেনশিপ পাবে, তাদের সিটিজেনশিপ পাওয়ার পরে আবার ভোটার কার্ড করে দেওয়া হবে, এটাই সিস্টেম। আর ভোটার কার্ড না হলে সব আমার কাছে আসবেন, আমি করে দেবো। इससे मतुआ वोटर्स काफी नाराज हुए थे। भले ही अब सीए का कितना भी इंश्योरेंस दिया जा रहा हो, लेकिन भाजपा का एक कोर वोट बैंक उनसे छिटकता नजर आ रहा है। इस नाराजगी के बीच सबसे महत्वपूर्ण होगा नॉर्थ 24 परगना और नादिया के मतुआ बहुल विधानसभा सीटों के नतीजे, कि अगर यह वोट बैंक भाजपा से छिटकता है तो क्या वो प्रायोरिटी पर इस समुदाय के वोट अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे या फिर नहीं।